kumpulan bus double decker Trans Jawa 1.JHTS 112. 2. Agra Mas Haki 005. 3. M-Trans. 4. Garuda Mas Jetbus 2 Adiputro masih bersih dan kinclong. 5. Harapan Jaya Avante 2. 6. Rosalia Indah NL 134 Legacy SR3 Neo Ultimate. 7. Agra Mas Haki 010. 8. Bus 27 Transforcity. 9. Harapan Jaya. 10. Indoren. 11. Agra Mas Haki 004. 12. Rosalia Indah 122. 13. Narendra Nasmarinder